मेरा नाम हिनारी है मेरे साथ है सलीमा सलीमा तुम क्या करेंगे inside India's first all-female commando unit. ऑल फीमेल या हम तो नहीं है वेल हम देख के फिलहाल इसका रिएक्शन बता सकते हैं कैसा लगा हम लोग को सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं Meet the Virangana, India's first all-female commando unit. wow Look at this guy, unnecessarily trying to create a girl's outfit as if these girls will be able to make a difference. They are Assam's first line of defense against eve-teasing and harassment. कि ये सब कुछ होने से मुंह बंद मत रखिएगा और डरना नहीं है कुछ ना कुछ एक्शन करना चाहिए Some enlisting in the face of great personal sacrifice. তো মানে সেইটো কথাটো শুনি পেলাই তেতিয়া মানে সিহঁতে মোক বহুত বেয়া বেয়া মানে গালি দিছে তো কথা কৈ পেলাই মোক কৈছে যে তেল ঢালি পেলাই মই তোক মাৰি পেলাম তই মানে কি হেৰি ইয়াৰ পৰা ওলাই ৰুমৰ পৰা ওলাই বুলি কৈছে বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ ছোৱালীবিলাকে অকল যে সৰস্বতী বা লক্ষীৰে ভেজ ল'ব এনেকুৱা নহয় দুৰ্গা আৰু কালীমাৰো ৰূপ ধৰিব লাগিব The Virangana are commandos who are specially trained to tackle offences against women. They have distinctive black and purple uniforms and patrol the streets of Guwahati to help maintain the peace. nice Assam's rate of crime against women was 3 times the national average in 2019. Out of every 1 lakh Assamese women, at least 177 had faced some kind of attack that year, according to India's official crime data. The Virangana are hoping to lower that number. Their training takes place at a remote camp in the hills outside of Guwahati. Brute journalist Neeti Upadhyay was given special access to see exactly what these female commandos go through to prepare for duty. আমি তো ডেইলি ৰাতিপুৱা 4টা বজাত উঠি যাওঁ যেতিয়া আমি পাব্লিক আছিলোঁ যেতিয়াতো 4টা বজাত ইমান জল্দি তো তেতিয়া ট্ৰেইনিঙৰ পৰাই চবেই এতিয়া গমেই পায় যে 4টা বজাত আমি উঠিবই লাগিব I'm going to brush my tit. এটা ব্লেক ড্ৰেছটো দেখিবলৈ যিমান ভাল হয় সেই ড্ৰেছটো পাবৰ কাৰণে তাতকৈ আৰু আমি সাংঘাতিক কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় बहुत मुश्किल है In 2012, the Virangana was formed out of necessity. Crime was on the rise, and it was going to take something drastic to make a difference. Some police personnel were skeptical. I mean, look at this guy, unnecessarily trying to create a girl's outfit as if these girls will be able to make a difference. Buja ready? That kind of skepticism used to be galore. I won't say it's not there anymore. It is there, but then Virangana is respected now. They have earned it, like by way of discharging very high quality duty. The Virangana battalion only accepts around 50 new recruits every year. In advanced training, the women learn how to handle weapons in sensitive situations. Maintain control during a domestic riot, and execute hand-to-hand combat. বিৰংগনা কোনোবাই বনিম গ'লে বনিব নোৱাৰে যিকোনো ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে প্ৰথম ট্ৰেইনিঙৰ খালি মটিভেশ্যন কৰা হেতৰ মানে সহন শক্তিটো আমি চাওঁ যে বা এটা ট্ৰেইনিঙে কিমান লোকে কাম কৰিব পাৰে তো সেই হিচাপে আমি হেতক প্ৰেছাৰ দিওঁ আৰু কামটো কৰাওঁ
হয় ট্ৰেইনিংটো বহুত কষ্টকৰ হয় যেতিয়া মানে কেতিয়াবা আমি কাম কৰি থাকোঁতে ভাগৰি যাওঁ তেতিয়া মনটো অলপমান বেয়া লাগে যেতিয়া মনটো বেয়া লাগে তেতিয়া মানে নিজকে আমি আৰু কৰোঁ যে আমাতকৈ আৰু বহুত এনেকুৱা মানুহ আছে যে বহুত কষ্ট কৰি মানে কাম কৰি খায় তো যদি সিহঁতে পাৰে আমি কিয় নোৱাৰিম Very good, Samas. Good, Samas. Cheer up. Good, Samas. The Virangana unit's specialty? The silent drill, a complex memorized routine only performed by the US Marines. সাইলেণ্ট ড্ৰিলটো হৈছে এটা খুব এটা ধুনীয়া এটা স্কিল মানে ৰাইজক দেখাব পৰা While the end result looks effortless, their rigorous training does not come without risks. Many of the girls have suffered injuries on the job. फर्स्ट जब मैंने घुमाया था आप लोग विश्वास नहीं करोगे यहाँ पे मेरा अभी भी दाग है कट मार के इतना सारा मतलब सिलाई नहीं पड़ा लेकिन बहुत सारा ब्लड भी निकला था इधर में दाग भी है किसी का कंधे में टूटा किसी का इधर में लगा किसी मेरा यहाँ में लगा उसके बाद सीखने का मतलब फर्स्ट में मतलब अच्छा ही नहीं लगा था नहीं सीखना ये बाद में सीख के मतलब जब आने लग गया ना हाँ सर ये करना है हम लोग को करना है मतलब मज़ा आ गया मतलब करके Oh shit! So risky. इस फील्ड में घुसना ही आपको हिम्मत चाहिए In the field, the recruits have to be tough, so downtime in the barracks is when the girls can let loose. With only a few days off a year, this is their home away from home. বেৰেক লাইফত হয় এনেকুৱা যে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ছোৱালীবিলাক আহি কিনে ইয়াত গোট খায় তেতিয়া সবৰে কি হয় লেংগুৱেজৰ প্ৰব্লেম হয় তাৰপিছত খানা পিনাৰ প্ৰব্লেম হয় তো এইবিলাক প্ৰব্লেমৰ মাজতো সবে লাহে লাহে এডজাষ্ট হৈ কিনে সবে এটা ফ্যামিলি নিচিনাকে একগোট হৈ কিনে থাকে ইয়াতে साथ रहने से ही बाउंडिंग अच्छी होती है তাৰপিছত সবে পুৰা ডান্স কৰিব কোনোবাই এইফালে এটা মাইক বাজি থাকিব সেইফালে এটা বক্স বাজি থাকিব ই কিবা গান লগাব সি কিবা গান লগাব গৈ কিনে ই তাৰ লগত নাচিব তাৰপিছত সেই গোটেই সোপা আহি কিনে নাচিব সেইটোৰ লগত হেল্প কৰাও হয় কেতিয়াবা কিছুমানৰ অসুবিধা হ'লে বা দেৰি হৈ যায় লেট হৈ যায় তেতিয়া কাৰোবাৰ যদি কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধাৰ ক্ষেত্ৰত ইউনিফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম হৈ যায় তেতিয়া এইটোৱে সেইটো বহুত ধুনীয়াকৈ হেল্প কৰি দিয়ে যদিও মানে কষ্ট থাকে তথাপিতো ডান্সৰ মাজতে সবে গান গায় ডান্স কৰি কিনে মানে সবে নিজৰ দুখ কষ্টবিলাক পাহৰি যায় আৰু एक दूसरे को चिल करवा देते कितना ताकि ना कोई जो थक गया है वो भी फ्रेश हो जाए फ्रेश फ्रॉम होम तो बात है लड़की होने के हाँ साइड For इफेक्ट्स some, the difficult road to becoming a Virangana began long before training. Kabiri Kathar wanted to join the Assam police to help support her struggling family. But after marrying at 20, her in-laws had other plans. তাৰপিছত মই যেতিয়া আসাম পুলিচৰ যিটো মই এটা কৰি আছোঁ সেইটো জবৰ কথা মই যেতিয়া ক'লোঁ সিহঁতে মানে মানা কৰিছে যে বোৱাৰী মানুহ যে জব কৰিব নালাগে তুমি যাব নালাগে বুলি কৈছিলে তো মানা কৰিছিলে একেবাৰে মানে জব কৰিবৰ কাৰণে মানে মনটো বেয়া হ'লেও মানে নিজে মানে আগ্ৰহ হৈ পেলাই মই জবটো এপ্লাই কৰিলোঁ তো মানে সেইটো কথাটো শুনি পেলাই তেতিয়া মানে সিহঁতে মোক বহুত বেয়া মানে গালি দিছে তো মোৰ মা দেউতাক লৈ ধৰি মানে কথা কৈ পেলাই মোক কৈছে যে তেল ঢালি পেলাই মই তোক মাৰি পেলাম তই মানে কি হেৰি ইয়াৰ পৰা ওলাই ৰুমৰ পৰা ওলাই বুলি কৈছে তো সেনেকুৱা কোৱাৰ পিছত তাৰপিছত মই খিৰিকী এটা আছিল সৰু খিৰিকী এটা আছিল সেই খিৰিকীতে মানে জাম মাৰি মই ঘৰৰ পৰা গুচি আহিলোঁ তাৰ পৰা Sanjiboni Shargari was driven to serve by her own childhood trauma of sexual assault. কাজিন ব্ৰাদাৰ মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে থাকে কাজিন ব্ৰাদাৰ দাদাৰ বয়সতো বহুত ডাঙৰ হ'ব চ' মই যেতিয়া ৰেষ্ট কৰোঁ নহয় ৰেষ্ট কৰি থাকি মানে আহে মানে শুই থাকাত চ' শুই থাকাত আহে মানে এইফালে সিফালে মানে হাত দিয়ে মানে বেয়া জেগাত তেনেকৈ তো তেতিয়া মানে গম পাইছিলোঁ যে বেয়া কিবা এটা হৈ আছে বুলি বাট সৰু আছিলে একো মানে ক'ব নোৱাৰিছিলোঁ মানে আৰু যদি কওঁ দেউতা আমাক চাগে বিশ্বাস নকৰিব Aberi left her marriage, but Sanjiboni is still carrying the burden of her assault. Training with the Virangana has given these women the strength to move forward and help protect others from a similar fate. তো
মই এতিয়া বীৰাংগনা আহি বহুত সাহস পাইছোঁ আৰু মোৰ লাইফত আগতে যিবিলাক ঘটনা ঘটি আহিছে তো সেইবিলাক ঘটনা যাতে নেক্সট এজনী ছোৱালীৰ মানে লাইফত নহওক। আগতে যিমান কেনে মানে সাহস হোৱা নাছিলে এতিয়া মানে এইবিলাক চিটুৱেশ্যন আহিলে মানে মই মানে চামনা কৰোঁ ফেচ কৰিব পাৰিম মানে ডাটকে চামনা কৰিব পাৰিম মানে যে এইটো ৰং হৈ আছে এতিয়া বুজি পাওঁ চ' এতিয়া ফেচ কৰিব পাৰিম এতিয়া মানে আৱাজ উঠাব পাৰিম মানে এতিয়া। After 3 months of special training, the Virangana are ready to hit the streets. Their job is to constantly be on the lookout for anyone harassing women or causing a scene. कभी कभार ऐसा ऑन द स्पॉट कुछ मिल गया मतलब कुछ गलत काम हो रहा है उन लोगों को सोल्यूशन देते कैसे करते हैं ऐसा करना नहीं चाहिए वो सब बोलते हैं बोलने के बाद अगर नहीं सुना तो फिर हम लोग कभी कभार हो जाता है ये ওলাই দিয়ক ইয়াৰ পৰা আপুনি লৈ যাওক কলা সাজযোৰ পিন্ধি মোৰ সঁচাকৈ গৰ্ব অনুভৱ কৰোঁ আৰু প্ৰাউড ফিল কৰোঁ যেনিবা কাৰণ চবেই সকলোৱে প্ৰাউড ফিলেই কৰে বীৰাংগনা আহিছে ৱা। The Commandos have also been helping to test out a new call response system that's yet to be rolled out across Assam. Namaskar Police Emergency 112 hello. This call was part of a dry run. Once an emergency is recorded, a dispatcher will alert the Virangana to jump into action. দাদা বছৰ আপুনি এইবাৰ আপোনালোকে ক'লে হ'ব হেৰি এনে ক'ৰবাত কেছ এটা হৈছিলে হেৰি এনেকৈ বোলে এক্সিডেণ্ট হৈছে আপোনালোকে গম পায়নে কোনখিনিত বাৰু গম পায় সঠিককৈ হয় অঁ হয় থেংক ইউ বুজে হওক। सिटी और रात को पेट्रोलिंग देना ये हम लोगों को पसंद है बस कि क्योंकि इसीलिए जो हम लोगों का ये जो सिटी है सिटी में मतलब कोई गलत काम ना हो। It's unclear if the Virangana will make an impact on the recorded cases of crimes against women throughout Assam, but anecdotally, they've noticed a difference within Guwahati. নিশ্চয় হৈছে আমি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ ডিউটিৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া ধৰক কিছুমান জেগাত ল'ৰাবিলাকৰ আড্ডা থাকে যেতিয়া আড্ডা হৈ থাকে বা ক'ৰবাত কেতিয়াবা ধৰক ছোৱালী আহি থাকিলে কিছুমানে জোকায় বা এনেকৈ ড্ৰিংকছ চিংকছ কৰি থাকে ফুটপাতে চুটপাতে ধৰক এনেকৈ যেতিয়া আমাৰ গাড়ীখন দেখা পায় তেওঁলোকে সেইখিনি সময়ত আৰু বীৰাংগনা আহিছে বুলি সেইখিনি জেগাৰ পৰা একদম মানে নাইকিয়া হৈ যায়। ট্ৰেইনিঙতে আছোঁ চ' ট্ৰেইনিংটো খতম হোৱাটো যেতিয়া খতম হয় মানে এক্সাইটমেণ্ট আছোঁ হয় ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি মানে ডিউটি যাম আৰু কিবা যাতে তেনেকৈ দেখা পাওঁ ৰাস্তা যাতে সেইটো মানে হেল্প কৰিব পাৰোঁ কোনোবা ছোৱালী। यार एक लड़की के अगेंस्ट जो भी हरासमेंट होती है जो भी चीज होती है और एक लड़की की ही फोर्स बनाना है यार ये सबसे अच्छा आइडिया है आई मीन सीरियसली मतलब लड़की अगर लड़की के साथ ही कुछ हो रहा है तो लड़की ही लड़ रही है उसके लिए तो वो लिटरली सबसे अच्छा और उसी के लिए लाइक ये लोग बाहर निकल के लाइक ट्रिप लाइक करते हैं ये लोग और देखते हैं नोटिस करते हैं पूरा लाइक आई मीन बहुत नाइस थिंकिंग है मेरे को पता भी नहीं था लाइक इस तरीके से भी होता है एंड होगा लाइक आई मीन टू गुड मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए बट इनकी हिम्मत और यार आई मीन यार उस लेडी बंदी की जो कहानी थी उसको फैमिली वाले अलाउ नहीं कर रहे थे उसके और फिर भी उसने अपनी सैक्रिफाइस किया सब कुछ डरी नहीं वो सही है हिम्मत नहीं हारी यानी उसने फैमिली को छोड़ दिया लेकिन वो आई ताकि दूसरी लड़कियां भी ये जो है ना वो फेस नहीं कर पाए जो वो अभी फेस कर रही थी पहले। हाँ ना बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी ना वो वहीं रह जाते हैं कि ना लाइक नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है तुम क्या करोगी एंड स्पेशली मैरिड वालों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है कि अभी तुम्हारे बच्चे हैं इनको कौन दिखेगा ये वो ब्ला एक्सेट्रा एक्सेट्रा और स्पेशली लेडीज़ के लिए ना बहुत सारे पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वैसे जो वो स्किप करके वहाँ तक आती है एंड यार सीरियसली मैं बोलूँ लाइक हिम्मत चाहिए। अब ये तो नहीं पता कि लड़कों में इतनी हिम्मत होती है कि वो फैमिली के लिए इतना लाइक ज़्यादा सोचते होंगे जितनी लड़कियां बहुत ज़्यादा केयर करती है सोचती है कैसी होगी माँ कैसे होंगे उनकी लाइक पापा कैसे होंगे एंड लाइक
उनसे दूर रहना स्पेशली दूर रहना यार। यार लिटरली। और इतनी यार 4-4 बजे जागना, हाँ। ट्रेनिंग करना, और ट्रेनिंग यार कितनी सोच कर टफ ही होती है, नो बहुत। डाउट वो हम भी यहाँ देख ही रहे थे, नो डाउट उन लोगों की ट्रेनिंग्स कमांडो वालों की कोई इजी नहीं होती है, यार उनको मैं पूरा भी एक दिन में प्रॉपर थक देना। तुम सुबह पहले उठ जाओ। ऑफिस से उठने के लिए इतना मुश्किल है। कसम सीरियसली नाच तो स्किप हो जाता है यार उस चक्कर में हमारा जल्दी जल्दी में। होता है। वेल थैंक यू सो मच हमारे सब्सक्राइबर जिसने हम लोग को ये रिक्वेस्ट किया। गाइस आप लोग लाइक इसी तरीके का हम लोग को ना हमारी नॉलेज में भी इजाफा करवाओ, क्योंकि लाइक हमें भी अच्छा लगता है यार हम भी न्यू न्यू चीजें बता सकते हैं और हम भी प्राउड फील करें कि नहीं यार लड़कियों के लिए भी कुछ ना कुछ है। भले लड़कियां नहीं, मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही, लेकिन लड़कों के भी अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो डेफिनेटली शेयर करो यार। तो उम्मीद करते हैं हमारे सब्सक्राइबर को हमारा ये चैनल अच्छा लगा होगा, रिएक्शन अच्छा लगा होगा। सो गाइस अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।